नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मार्च मास 27 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बड़ बिरुआ जाजपुर रे। आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। सिद्धेश्वर यात्रा कमिटी जाजपुर टाउन जाजपुर। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार शेष रजनी। माधवपुर सिंगीपुर जाजपुर। आजिर नाटक चालो देखि जीवा अष्टशंभु को। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी। बासंती पड़िया छता छक केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। रंपेई खुंटुणी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कालेश्वर यात्रा पड़िया बरहटा जाजपुर टाउन। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दियान पाटणा दुहुरिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बार गाल। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। श्रीजंग कांथी पड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। नईंदीपुर पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। खजुरिया ढेंकानाल। आजिर नाटक एठी सपन देखिबा मना। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। पूबा शासन उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। पात्रगढ़ महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। गंगपड़ा पिपिली पुरी। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। तंडरा शंखचिला जाजपुर। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। राधा दामोदरपुर खुंटुणी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक हरिनामे किरस अछि। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। डामरपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। पूबा शासन उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी। चाउलिया बामरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक चंडाशक। चंडाशक। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। श्रीजंग बालेश्वर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। गुरुड़ी झाटिया आठगड़ कटक रे।
ଆଜିର ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଖୁଆପଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସନ୍ଥପୁର ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଚଣ୍ଡିଆଗଡ଼ି ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଗୋଟେ ଚଷା ପୁଅର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସୁନାପଦା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ହାରିଲି କେତେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେତେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୀରହାଟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଡ଼ପୁର ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁରୁଣିଆ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁମ୍ଭାରୀ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆପୁର ଶାସନ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗବରା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅରଗୁଳ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଅପେରା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଘଣ୍ଟୁଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜିରାଳ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଟଗାଁ ଗଡ଼ିସାହି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଷୋଳପୁର ଗପ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଙ୍କର ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ବବାଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁମୁଣ୍ଡାଳ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୁଆଣ ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯମୁନାକୋଟ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଙ୍ଗଥାଳି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା
नाटक परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबेई बेल टी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।